लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल उर्दू गुलदस्ता। प्यारे तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। इस नशिस्त में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर के लिए जारी किए गए मॉडल सवालिया पेपर इम्तहान 2021 से मुतालिक मालूमात साझा करने जा रहा हूं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जारी किया हुआ यह मॉडल पेपर है। आइए इससे मुतालिक हम मालूमात हासिल करते हैं। यह मॉडल सवालिया पर्चा सिर्फ इस साल यानी जो 2021 के बोर्ड इम्तिहान होंगे उसी के लिए है। यहाँ पर कुछ हिदायत दी गई है, उसको हम जान लेते हैं। यह नमूने का जो सवालिया पेपर है या मॉडल पेपर है, ये इम्तिहान 2021 के लिए बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नजर शानी शुदा निसाब की बुनियाद पर इसको तैयार किया गया है। कोविड-19 की जो बीमारी काफ़ी टाइम से चली, उस वजह से स्कूलें अरसे से नहीं खुल पाए, जिससे तालीम में खलल पैदा हुआ और इसीलिए जो मरकजी निसाब कमेटी है यानी मुख्य पाठ्यक्रम समिति है, उसने यह नया पैटर्न का जो सवालिया पर्चा है उसको मंजूर किया है। हिदायत नंबर 3 है कि इसमें जो भी सवाल आएंगे वो नए पैटर्न पर होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी और एक ही सत्र में या एक ही लाइन में उत्तर देने वाले सवाल, खाली जगहें, मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात और कुछ बड़े सवालात इसके अंदर दिए जाएंगे। इसकी हिदायत नंबर 4 में दिया है कि हिस्सा जीम और दाल में हर एक सवाल में एक एक और जो आखिरी हिस्सा है यानी हिस्सा है उसमें दो दो सवाल इख्तियारी दिए गए हैं। हिदायत नंबर 5 है कि जो निसाब तालीम है उसमें 25% तक के जो नंबरात है उनमें बोर्ड के इम्तहानात में तरमीम की जा सकती है यानी कमी बेशी की जा सकती है। तो आइए अब हम ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसके बारे में जो हिदायत दी गई है उनको भी जान लेते हैं। सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल पेपर 2021 उर्दू साहित्य या उर्दू लिटरेचर का है। यह पेपर 3 घंटे और 15 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा पर्चे को हल करने के लिए, और इसके मैक्सिमम मार्क्स वो 80 यानी 80 नंबरात का यह पर्चा मुकम्मल होगा। यहाँ पर कुछ हिदायत दी गई है, उसको भी आप जान लीजिए। तलबा के लिए हिदायत नंबर 1 है, तलबा और तालिबात सबसे पहले सवाल के पर्चा पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें और सभी सवालात लाजमी हैं। तीसरी हिदायत है, हर सवाल का जवाब दी गई कापी में ही लिखें, यानी जो आपको बोर्ड इम्तिहान में जो कॉपी दी जाए उसे में आपको उन सवालों के जवाबात लिखने हैं, तहरीर करने हैं। हर सवाल का जवाब दी गई कापी में ही लिखें। हिदायत नंबर 4 है, हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर लिखें। तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे कि जो भी सवाल आप हल करने जा रहे हैं वो उसका वही नंबर होना चाहिए जो आपके सवालिया पेपर में दिया गया है यानी क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। सवालों के जवाबात खुशखत लिखें और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखें। आप जो भी सवालों के जवाब लिखें वो खुशखत में यानी अच्छी हैंड राइटिंग में आप उनको लिखेंगे, और इमला की जो गलतियां हैं उनका भी आप बहुत ही ख्याल रखेंगे, उनसे बचेंगे।
नंबर 6, हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर भी आपको अमल करना है कि वहाँ पर उस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, और इख्तियारी सवाल है या करके तो वहाँ क्या करना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 है, हर सवाल के जवाब के लिए कुल मुकर्रर नंबर मंदरजा झेल तरतीब के मुताबिक यहाँ नीचे दिए गए हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। इसके अलावा आप ये भी ख्याल रखेंगे कि जिस हिस्से में आप सवाल के जवाब लिख रहे हैं उस एक हिस्से को आप पूरा मुकम्मल करेंगे। जैसे हिस्सा अलिफ आप कर रहे हैं तो उस हिस्सा अलिफ के सारे सवालात को आप करेंगे, भले ही वो आगे पीछे हो लेकिन हिस्सा उसका वही रहेगा, और उनमें कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ये नहीं कि हिस्सा बे के बाद में अलिफ आ गया अलिफ, तो इस तरह से आपको ये भी थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना है। हर सवाल के जवाब के लिए कुल मुकर्ररा नंबर मंदरजा झेल तरतीब के मुताबिक रहेंगे। हिस्सा अलिफ या सेक्शन ए में जो सवालात दिए रहेंगे वो सवाल नंबर जो 1 है उसमें कुल 10 सवाल दिए रहेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कसीर इंतखाबी सवालात होंगे। सवाल नंबर 2 से लगाकर 11 तक ये भी कुल 10 सवाल रहेंगे, और इन सभी के जो मुकर्ररा नंबर हैं वो 1 है, यानी एक एक नंबर के सवालात ये होंगे। और हिस्सा बे या सेक्शन बी में सवाल नंबर 12 से लगाकर 19 तक कुल 8 सवालात होंगे, और हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। इस तरह से ये 16 नंबर के सवालात रहेंगे। हिस्सा जीम या सेक्शन सी में 20 से लेकर 23वें नंबर के सवाल तक यानी कुल 4 सवाल होंगे, और इसमें हर सवाल के 4 नंबर मुकर्रर हैं, और इनका कुल टोटल 16 होगा। इस तरह से हिस्सा दाल या सेक्शन डी में 2 सवालात रहेंगे, 24वां और 25वां सवाल, और हर एक सवाल के लिए 5 नंबर मुकर्रर किए गए हैं, और इनके सवालात की जो मुकर्ररा नंबर है वो 10 हैं। और हिस्सा है या सेक्शन ई में 26 से लेकर 28 तक 3 सवाल दिए रहेंगे, और हर एक सवाल 6 नंबर का होगा। इस तरह से ये 18 नंबर के सवालात दिए रहेंगे। इस तरह से इन सारे सवालात की जो नंबरात हैं उनकी टोटल 80 होती है। अब हम इनको सेक्शन के मुताबिक जो सवाल बटे हुए हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर हिस्सा अलिफ या सेक्शन ए, इसमें सवाल नंबर 1 के सभी मारूजी सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में एक साथ ही लिखना है आपको। यानी ये जो सवालात दिए गए हैं इनको सीरियल से आपको सभी के जवाबात एक साथ लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल मारूजी सवालात के दिए गए 4 जवाबात से सही जवाब को अपनी कॉपी में लिखिए। ये सवाल नंबर 1 है, इसमें 10 कसीर इंतखाबी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे। इनका जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। किस तरह से लिखना है देखिए। आप यहाँ पर उस सवाल का नंबर लगाएंगे, जैसे सवाल नंबर 1 है और जैसे उसका जवाब सी सही है तो उसको आप यहाँ लिख देंगे, और उसमें जो लिखा हुआ है उसके आगे उसे भी आप यहाँ दर्ज करेंगे। इस तरह से आपको सवालों के जवाबात तहरीर करने हैं। यहाँ पर जो सवालात दिए गए हैं वो है कि मंदरजा झेल मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात एक लफ्ज़ या सतर में लिखिए। यानी ये जो सवालात यहाँ पर दिए गए हैं इनको जवाबात आपको एक लफ्ज़ में या एक सतर यानी एक लाइन में तहरीर करना है, लिखना है। सवाल नंबर 2 से लगाकर 8 तक के जो जवाबात हैं इनके आपको उन्हें एक लफ्ज़ में या एक सतर में एक लाइन में लिखना है। सवाल नंबर 9, 10 व 11 इनमें खाली जगह दी गई है जिनको सही जवाब
اس میں لکھنا ہے اور اس جملے کو پورا کرنا ہے۔ یہ بھی ایک ایک نمبر کے سوالات دیے رہیں گے۔ اب سیکشن بی یا حصہ بے ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات 2 سطروں میں لکھیں۔ یہ جو سوالات دیے رہیں گے آپ کو، سوال نمبر 12 سے لے کر 19 تک، ان سوالوں کے جوابات آپ کو 2 سطروں میں یعنی 2 لائن میں لکھنا ہوگا۔ حصہ جیم یا سیکشن سی میں سوال نمبر جو 20 سے شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک اقتباس دیا رہے گا۔ اس اقتباس کی آپ کو تشریح تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف یا رائٹر یا لکھنے والے کون ہیں، اس کا بھی آپ کو اس میں حوالہ دینا ہے۔ یہ 4 نمبر کا سوال ہوگا اور یہ اختیاری ہوگا، یعنی اس میں یا کر کے آگے ایک اور اقتباس دیا رہے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی آپ کو تشریح بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ یعنی یہاں پر آپ کو اختیاری یہ سوال دیا جائے گا۔ یہاں پر آپ کی جو درسی کتاب میں جو اسباق ہے، ان میں سے کسی ایک سبق کا آپ کو خلاصہ پیش کرنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے۔ اس لیے بچوں، آپ یہ جو سبق ہے ان کو اچھی طرح سے پڑھیں، ذہن نشین کریں، اور تاکہ آپ ان کا خلاصہ بآسانی لکھ پائیں گے۔ درسی کتاب میں جو نثری اسباق دیے گئے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے مطالعہ کریں۔ سوال نمبر 22 ہے، مندرجہ ذیل بند کی میں سیاق و سباق تشریح کیجیے۔ یعنی یہاں پر ایک بند دیا گیا ہے حصہ نظم میں سے، اس کی آپ کو تشریح بیان کرنی ہے، ساتھ ہی اس نظم کے شاعر کون ہیں اور نظم یہ جو بند دیا گیا ہے یہ کس نظم سے لیا گیا ہے، یہ بھی آپ کو تحریر کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا۔ یہاں پر یا کر کے اس کا اختیاری بنا دیا گیا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک کا شعر کا مطلب آپ کو بیان کرنا ہے اور شاعر کا بھی حوالہ دینا ہے، اور یہ 4 نمبر کا سوال ہوگا۔ سیکشن سی ہے، اس میں جو 23واں سوال ہوگا وہ ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیے۔ تو یہاں پر آپ کو جو نظم دی گئی رہے گی ان میں سے کسی ایک نظم کا آپ کو خلاصہ بیان کرنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے۔ اب حصہ دال یا سیکشن ڈی ہے، اس میں سوال نمبر 24 ہے، مندرجہ ذیل صنعتوں میں سے کسی ایک کی تعریف لکھیے اور شعر سے مثال بھی پیش کیجیے۔ جو صنعتیں ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک صنعت کا آپ کو اس کی تعریف بیان کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے متعلق جو شعر ہے جس سے اس صنعت کی خوبیاں واضح ہو جائے، ایسا شعر ہمیں بیان کرنا ہے، لکھنا ہے۔ تو یہ بھی اختیاری رہے گا۔ تو یہاں پر تشبیہ اور حسن تعلیل دیا گیا ہے، اسی طرح سے تلمیح، استعارہ، ایہام، حسن تعلیل و مراد النظیر، ان کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ اپنی تیاری ویسے ہی جاری رکھیں۔ سوال نمبر 25 ہے، اردو زبان کی پیدائش سے متعلق آپ کے خیالات کا مختصر اظہار کیجیے، اور یا کر کے دیا رہے گا، یہ بھی اختیاری سوال ہے۔ اور فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات کا اردو ادب میں کیا مقام ہے، مختصراً لکھیے۔ تو یہ تھوڑا ایک بڑا سوال آئے گا، ایسے ٹائپ کا آپ کو اس میں لکھنا ہوگا۔ حصہ ہے یا سیکشن ای میں سوال نمبر 26 ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک صنف کی سوانح حیات اور طرز تحریر پر روشنی ڈالیے۔ ان کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے، مصنف کے بارے میں لکھنا ہے، شاعر کے بارے میں لکھنا ہے، اور ان کے سوانح حیات یعنی ان کی زندگی کے حالات ہے اور انہوں نے کون کون سے کارنامے کیے وہ تحریر کرنا ہے۔ ساتھ ہی ان کی طرز تحریر
یعنی جو لکھاوٹ کا ڈھنگ ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنی بات کو اس کے ذریعہ پیش کیا ہے، چاہے نظم ہو یا نثر ہو، اس کو آپ کو اس میں بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 27 دیا رہے گا، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر روشنی ڈالیے۔ یہ بھی 26ویں سوال کی طرح ہی ہوگا، اس میں بھی ان شاعر کے سوانح حیات یعنی ان کی زندگی کے مختصر حالات کو بیان کرنا ہے آپ کو، اور ان کی خصوصیات کلام اور لکھنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر تحریر کرنا ہوگا۔ 28واں سوال ہے، اس میں دیا ہے کہ مندرجہ ذیل میں کسی ایک عنوان پر آپ کو مضمون لکھنا ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کے لیے اختیاری ہوگا، کسی ایک کے اوپر آپ کو مضمون لکھنا ہوگا، اور یہ مضمون سماجی و ادبی امور پر ہوں گے، اور یہ 6 نمبر کا مضمون ہوگا۔ اس طرح سے کل 80 نمبرات کے یہ سوالات ہیں جن کے اوپر ہم نے آپ سے معلومات کو ساجھا کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ذریعہ دی گئی جانکاری و معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور انہی نیک تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ میں عبدالقیوم آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ امتحانات میں تیاری کر کے اچھے نمبرات حاصل کریں اور اپنی کامیابی کی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہیں۔ انہی نیک تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ میں عبدالقیوم آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔